श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु मु ज्योतिष और वास्तुशास्त्री श्री अपर्ति महारणा हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाऊँगी। 2024 मसीहा शेष मास डिसेम्बर मासर 12 गोटी राशि पृथक पृथक राशिफल आपण मानकु विशेष अनुरोध यही चैनल को जेउ माने प्रथम करी आसीछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुंची पारिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा डिसेम्बर मासर कुंभ राशि मासिक राशिफल। कुंभ राशि राशि चक्र एकादश राशि राशि अधिपति शनि और शनिकर त्रिकोण मध्य एही राशि। एही राशिर प्रतीक जने पुरुष एक कुंभ अर्थात जल भर्ती कलश को धरी पानी ढाली थिबार चित्रटिए। कुंभ राशिर भगवान शिव शिवंकर जेपरी श्मशान रे वास घर द्वार किंबा मंदिर न थाए सेहीपरि कुंभ राशिर मध्य किछि न थाए। शिव जेपरी देवदेव महादेव शिव को मानती सेहीपरि कुंभ राशि समस्तक ठारू श्रेष्ठ राशि तांको मध्य समस्ते मानती। एही राशिर व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति। एबे जानिबा डिसेम्बर मासर राशिफल। कुंभ राशि सकाशे रवि दशम रे रही अनेक शुभ फल देबे। दशम रवि तार मित्र गृह रे अछंती। पुणी बुधादित्य जोग ए बुधादित्य जोग थिबारु अधिक शुभ फल मिलिबो। रवि ग्रह घात ग्रह होइथिबा स्थले बुध हेला मित्र ग्रह एणु समफल निश्चय मिलिबो। आपनकु एही समय रे बहु व्यक्ति निजर होई मित्रता स्थापन करिवे। पूर्व मित्र माने आपनक निकटरू दूरेई जाइथिले से माने निकटतर हेबे। आपनकर समस्त दिगरू आय बंद हो जाइतिला बहु कष्ट पाई सारिलेनी एबे से कष्टर समय लाघव हेबो। व्यवसाय पुणी पूर्व परि हेबो। एही समय रे किछि नूतन द्रव्य मध्य खरीदी करि परिबे। परिवार मध्य रे हस खुशी रे आनंद रे रहिबे। रवि पितृकारक ग्रह पुणी दशम स्थान को पितृस्थान बोला जाए। यह एक संजोग कारण राशि अधिपति शनि तांकर दृष्टि मध्य दशम को अछि। तांको पिता रवि को ऊपर अछि। एमाने परस्पर शत्रु हेले भी एकत्र किंबा दृष्टि विनिमय रे अधिक शुभ फल देइथांती। न्यायवंत और शासन अधिकारी ग्रह शनि को दृष्टि थिबारु एही समय रे से माने गुप्त मंत्रणा करी आपण को अन्य मानक ठारू अपमान अपदस्थरु मुक्ति करिवे। पूर्वरु आपण अपमान अपदस्थ पाउथिले से माने अपमान करुथिबा व्यक्ति जेउ माने अपमान करुथिले से व्यक्ति उभय को शनिदंड देव। आपणकर यह कर्मस्थान होइथिबारु एही समय रे उत्तम कर्म मिलिबो। बुधादित्य जोग केंद्र रे थिबारु दशम घर हला मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र रे बुधादित्य जोग थिबारु आपण प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक कर्म रे जययुक्त हेबे। मासर द्वितीयार्धर 16 तारिख ठारू रवि एकादश को जिबे। एही एकादश रवि वर्षक मध्य रे थरे आसे। द्वादश रवि मध्य रे एकादश रवि द्वादश रवि तो 12 मासर 12 गोटी रवि मध्य रे एकादश रवि अति शुभ। एही समय रे आपण जहा चाहि नथिले ताहा आपण को प्राप्त हेबो। जानि नथिबा स्थान रु अचानक धन प्राप्ति हेबो। नूतन बंधु सृष्टि हेबे। आपण खामख्याल रे केबे खंडे लॉटरी टिकट काटी देइथिबे आपनकर आ मन रे नथिबो ताहा एही समय रे मिलि जिवो। एही एकादश रवि गोचर समय रे आपण आगामी सकाशे किछि
ଧନ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଶୁଭ କର୍ମମାନ ଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିବାହର ମାଙ୍ଗଳିକ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମଙ୍ଗଳ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ। ତଥାପି ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟ ଘର ନିଚରେ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ପଶିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରଣ ପଶିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ରୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିଛି ଧନ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଉଷ୍ମ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ସମୟ ସମୟ କ୍ଷଣକପି ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଅସାବଧାନତା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଟୁ କଥା କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପରପକ୍ଷ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଲେଖ, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦଶମରେ, ପୁଣି ରବି ସହିତ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଆପଣ ତହିଁରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ, କବି, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ବୁଧ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ବୁଧ ବଳିୟାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା 16 ତାରିଖ ପରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯାହା ନ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ। ସର୍ବ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅତି ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ଶଯ୍ୟା ଗୃହ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ମେଡିକାଲ ଗୃହ। ଶୁକ୍ର ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଏହି ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇ ଆରାମରେ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ଶରୀର ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ହସ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ଓ କରାଇବେ। ଗୃହକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସାଜସଜା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଏକ ଅପରାଧ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ବିବାହ କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ନଚେତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଆଁ କୁହୁଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଶନିଦେବ ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 15 ଠାରୁ ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଜନ୍ମ ଶନିର ଶେଷ ସମୟ। ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କାମରେ ଭଲ ଫଳ ଓ ମନ୍ଦ କାମରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ରାହୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆ କରାଇବେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆୟୁ ସ୍ଥାନ। ଅଷ୍ଟମରେ କେତୁ ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଅତି ନିଜର ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର କରିଦେଇପାରେ, କାରଣ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଳ ଧରିବେ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ସେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମୟ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମୂଳଧନ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତଥାପି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଶା ରଖି ଗତି କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଗୋଟିଏ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରକୃତି
प्रत्येक कार्य को से अणदेखा करती कौन सी कार्य को अणदेखा करंतु नहीं सेमाने सब बेले भाबंती हेले हबो नहले नहीं जहा द्वारा तांकर बहुत कार्य हाथ छड़ा हो जाए कौन सी कार्य को गुरुत्व दे नथांती बरं या द्वारा मनरे दुख हुए नहीं किंतु अर्थर अभाव थाए यही गला 2024 मसीहा डिसेम्बर मासरे कुंभ राशि मासिक राशिफल यार परवर्ती राशि मीन राशि विषय आलोचना करवा से पर्यंत विदाय दिंतु श्री गुरु महिमा अलेख शरण।